मुल्क भर में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। कमिश्नर सरगोदा का शहर का दौरा, जारी तरक्याती मंसूबों की रफ्तार सुस्त होने पर एमडी वासा और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर बर्मी का इज़हार। डीपीएच यूनिवर्सिटी का चनाब नगर में ईद मिलाद जुलूसों के रूट्स का दौरा, मुंतज़मीन से मुलाकात, सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब की ज़ेर सदारत इजलास, 12 रबीउल अव्वल को सरकारी इमारतों को बरकी कमकुम से सजाया जाएगा। पंजाब मुलाजमीन के बाद यूनिवर्सिटी के वासा वर्कर्स भी 3 माह की तनख्वाहों से महरूम, इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, शदीद नारेबाजी की। फूड अथॉरिटी सरगोदा का अचार फैक्ट्री पर छापा, हजारों किलो मिदलसियत अचार और मरबा जात बरामद। पाकपतन में सेफ सिटी अथॉरिटी का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर फौरी जुर्मानों का ऐलान। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सरगोदा के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी तकरीबात के सिलसिले में अंडर 14 किड्स स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर। ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान ग्रीन बस की जद में आकर जाँ बाग हो गया। अलीपुर चट्टा पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश के हाथ में पकड़े शॉपर से 1.5 किलो से ज्यादा चर्स बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। पाकिस्तानी नौजवान को पिमा अस्मा मुश्ताक स्पाइनटेक सर करने के बाद इंतकाल कर गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरिक डिजिटल की न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद शहवैंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहां, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहां, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी, अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड, मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में सबसे अहम खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्कियों की जानिब से साइबर फ्रॉड और फहश मवाद का आलमी नेटवर्क चलाने का मामला सामने आने पर हुकूमत ने सख्त इक़दाम उठाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया है। टास्क फोर्स FIA हेडक्वार्टर के मतहत काम करेगी और कॉल सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसील रोज़ाना की बुनियाद पर वजारत दाखिला को दी जाएगी। ज़राए का बताना है कि टास्क फोर्स भत्ताखोरी, ब्लैकमेलिंग, गैम्बलिंग और स्कैमिंग की तहकीकात करेगी। ज़राए का कहना है कि कराची में कायम कॉल सेंटर्स की भी फहरिस्त मुरतब कर ली गई है। तमाम मुतल्लिका इदारों को टास्क फोर्स से मुकम्मल ताउन के अहकामात जारी किए गए हैं। कमिश्नर सरगोदा का शहर का दौरा, जारी तरक्याती मनसूबों, खुशाब रोड की बहाली और शहर की खूबसूरती के मनसूबों का तफसीली जायजा लिया। सरगोदा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मैद नवीद अख्तर के मुताबिक कमिश्नर हाफिज शौकत अली ने खुशाब रोड, सिटी रोड, प्रेस रोड, कंपनी बाग, जनरल बस स्टैंड, सेटेलाइट टाउन B ब्लॉक और फातिमा जना रोड का दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर पेश रफ्त का जायजा लिया। जारी तरक्याती मनसूबों की रफ्तार सुस्त होने पर MD वासा और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर बर्मी का इज़हार करते हुए हदायत की कि तरक्याती कामों की रफ्तार फौरी तौर पर तेज़ की जाए और मनसूबों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। उन्होंने वासा और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लेते हुए निकासी आब के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम यकीनी बनाने की हदायत की। हाफिज शौकत अली ने खुशाब रोड की बहाली के काम का भी मुआयना किया
اور سڑک کی بحالی، صفائی ستھرائی اور ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ دورے کے دوران کمشنر نے ستھرا پنجاب پروگرام کی سرگرمیوں کا بھی معائنہ کیا اور شہر میں صفائی کی ناقص صورتحال پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو صفائی کے انتظامات فوری بہتر بنانے اور غفلت کے مرتکب اہلکاروں کے خلاف کارروائی عمل میں لانے کی ہدایت کی۔ حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ضلع لودھرا میں 12 ربیع الاول شایان نشان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں جاری۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور MD ستھرا پنجاب لیاقت علی گیلانی کی زیر صدارت عام اجلاس منعقد۔ پرائیویٹ سکولز، جنرل اور کریانہ ایسوسی ایشن، انجمن تاجران، ہوٹل اور میڈیکل سٹورز مالکان نے شرکت کی۔ لودھرا سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے جلیل الرحمان کے مطابق اجلاس میں 12 ربیع الاول کو سرکاری اور نجی عمارتوں، بازاروں، منڈیوں، ماڈل مارکیٹوں، پبلک مقامات میں چراغوں کے ساتھ ساتھ اس بابرکت موقع پر تمام سٹیک ہولڈرز نے قیمتوں میں عوام کو ریلیف دینے کا اعلان کیا۔ پرائیویٹ سکولز مالکان ماہ ربیع الاول میں فیسوں میں 30%، میڈیکل سٹور مالکان ادویات میں 14%، ہوٹل مالکان 2 دن کے لیے 12% رعایت دیں گے۔ اسی طرح کریانہ ایسوسی ایشن 7%، کلاتھ مرچنٹ 20% اور بیکریز عوام کو 12% ریلیف دیں گے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لیاقت علی گیلانی نے اس موقع پر کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر ضلعی انتظامیہ اور دیگر تمام محکموں کی جانب سے بھرپور انتظامات کیے جائیں گے۔ سرکاری عمارتوں، مساجد اور عام عوامی مقامات کی سجاوٹ اور لائٹنگ کا بندوبست کیا جائے گا۔ ستھرا پنجاب کی ٹیمیں اسپیشل مہم کے تحت صفائی کو یقینی بنائیں گی۔ DPO چنیور ڈاکٹر نوید عاطف نے عید میلاد النبی کے موقع پر چناب نگر میں جلوسوں کے حوالے سے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جلوسوں کے روٹس کا دورہ کیا، منتظمین سے ملاقات کی اور سیکورٹی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ چناب نگر سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے بلال وڑیچ کے مطابق DPO نے جلوسوں کے منتظمین سے ملاقات کی اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ جلوسوں کے روٹس پر فول پروف سیکورٹی انتظامات اور تمام ضروری سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ڈاکٹر نوید عاطف کا کہنا تھا کہ عید میلاد النبی کے موقع پر بہترین انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا، جبکہ تمام دستیاب وسائل بروکار لاتے ہوئے امن و امان ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب کی 12 ربیع الاول کی تیاریوں اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ، تزئین و رہائش اور صفائی و ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ خوشاب سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے سید حسنین شاہ کے مطابق اجلاس میں ADC MS غزالہ کنول، اسسٹنٹ کمشنر خوشاب طارق محمود، CO ضلع کونسل، CO میونسپل کمیٹی سمیت مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی، جبکہ AC نورپور تھل، قائد آباد اور نوشہرہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے عید میلاد النبی کو مذہبی جوش و جذبے، عقیدت و احترام اور شایان شان انداز میں منانے کے لیے تمام اسسٹنٹ کمشنرز، چیف ایگزیکٹو افسران اور ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس کو ہدایت کی کہ سرکاری دفاتر کی عمارتوں، چاروں اطراف اور بیرونی دیواروں کو بھی سبز برقی کمکموں سے سجایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ خوشاب، قابلی گیٹ، مسجد بلال، تحصیل آفس خوشاب، جوراباد سرور شہید لائبریری سمیت عام سرکاری اور عوامی مقامات کو سبز برقی لائٹس اور جھنڈیوں سے خوبصورتی سے سجایا جائے۔ انہوں نے COs میونسپل کمیٹیز جوراباد اور خوشاب کو خصوصی ہدایت کی کہ سرور شہید لائبریری کے چاروں اطراف اور بیرونی دیواروں کو بھی سبز لائٹ سے روشن کیا جائے۔ انہوں نے کالج روڈ، بائی پاس روڈ، ہسپتال روڈ، امام بارگاہ، حسینیہ روڈ، مین بازار، جنوبی بازار، شبیر پیٹرولیم روڈ، G ٹائپ کالونی، 6 بلاک جوراباد، شوگر ملز جوراباد مین روڈ سمیت شہر کے دیگر علاقوں میں بھی صفائی کے مؤثر انتظامات کرنے کی ہدایت کی۔ ستھرا پنجاب ملازمین کے بعد واسا چینیوٹ کے ورکرز بھی 3 ماہ کی تنخواہوں سے محروم۔ تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے احتجاجی مظاہرہ، انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ چینیوٹ سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے کاشر سرور کے مطابق احتجاجی مظاہرے میں حصہ لینے والے ملازمین کا کہنا تھا کہ گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، بجلی کے بل تک ادا نہیں کر سکے، تنخواہیں ادا کی جائیں، آخر ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودا کا اچار فیکٹری پر چھاپا، ہزاروں کلو مضر صحت اچار اور مربہ جات برآمد، فیکٹری کو سیل کر دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی ٹیم نے سکہ کالونی میں موجود اچار فیکٹری کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے فنگس لگے 3000 کلو اچار اور مربہ جات کو تلف کر دیا۔ موقع سے نان فوڈ گریڈ سرکہ بھاری مقدار میں برآمد ہوا، جبکہ اچار اور مربہ جات کو انتہائی ناقص حالت میں اسٹور کیا گیا تھا۔ انتہائی ناقص انتظامات اور گمراہ کن لیبل استعمال کرنے پر فیکٹری کو بند کر دیا گیا۔ پاک پتن میں سیف سٹی اتھارٹی کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر فوری جرمانوں کا اعلان۔ مشرق ڈیجیٹل کی عمران شاہی کے مطابق سیف سٹی اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی سرکاری گاڑیوں کو چلان سے استثنا حاصل ہوگا، جبکہ پرائیویٹ سمیت ریسکیو 1122 کی ایمبولینسز بھی چلان سے مستثنا قرار دی گئی ہیں۔ شہری کو گاڑی چلاتے ہوئے سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنے اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنے پر 2000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اسی طرح موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر بھی 2000 روپے جرمانہ ہوگا۔ جعلی نمبر پلیٹ استعمال کرنے والوں کے خلاف فوری طور پر مقدمات درج کیے جائیں گے۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ سرگودا ڈویژن کے زیر انتظام جشن آزادی تقریبات کے سلسلے میں انڈر 14 کڈس اسپورٹس گالا کی اختتامی تقریب اسپورٹس جمنیزیم میں ہوئی، جس میں کمشنر سرگودا ڈویژن حافظ شوکت علی نے
बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान नौजवान खिलाड़ियों ने बैडमिंटन, कराटे, जिम्नास्टिक, टाइक्वांडो, विशु और स्केटिंग के शानदार मुजाहरे पेश किए और अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़हार किया। इस मौके पर कमिश्नर सरगोदा हाफिज शौकत अली ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि खेल नौजवानों की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा, खुद एतमादी, नज़्म ज़ब्त और मुस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। मानसून बारिशें जहां मौसम में खुशगवार तब्दीली का बायस बनी, वहीं फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मुतअद्दिद सड़कों गलियों में बारिशी पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासर हुई, जबकि बाज़ मकामात पर सीवरेज का पानी भी सड़कों पर नजर आया। मज़ीद देखिए मशरक डिजिटल के नुमाइंदे शबीर हुसैन आज़ाद की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में मानसून की बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया, जबकि सीवरेज का पानी भी निकल आया, जिससे नशेबी इलाकों की गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे, जबकि अहम सड़कों और बाजारों में भी कई घंटों तक पानी मौजूद रहा। पानी जमा होने के बायस पैदल चलने वालों, मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हुईं। शहर में जारी सीवरेज पाइपलाइन मंसूबे के बायस बाज इलाकों में तामीराती काम जारी है। शहरियों का कहना है सड़कों और गलियों में बारिशी पानी के साथ सीवरेज का पानी भी जमा हो जाता है, जिससे न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासिर होती है बल्कि बदबू और ताफुन के बायस रिहायशियों को भी परेशानी का सामना रहता है। शहरियों ने निकासी आब के निजाम को मजीद मौसर बनाने और बारिश के पानी की फौरी निकासी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब कमिश्नर फैसलाबाद डॉक्टर इमरान हामिद शेख के मुताबिक बारिश के दौरान तमाम मुतल्लिका महकमों की मशीनरी और अमला निकासी आब के लिए फील्ड में मुतहर्रिक है और नशेबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मानसून के दौरान बारिशों का सिलसिला जारी रहने के पेश नज़र निकासी आब के इंतजामात मजीद बेहतर बनाए जाएं ताकि मामूलात जिंदगी मुतासिर न हों। कैमरामैन दानिश चौधरी के साथ शब्बीर हुसैन आज़ाद, मशरक डिजिटल, फैसलाबाद। चीचा वतनी से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर सऊ की खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां DSP राना मोहम्मद इमरान टीपू ने कहा है कि माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में तहसील भर के उलमा कराम के साथ मीटिंग्स में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर होने वाली महफिल, जुलूसों और दीगर मजहबी प्रोग्राम्स की सिक्योरिटी इंतजाम समेत दीगर अहम अमूर पर मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चौधरी ज़ियाउल इस्लाम से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए तमाम अफसरान और मुलाजमीन को भी हिदायत जारी कर दी गई है। शहरियों की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। असास मकामात पर सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाक वतन में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान ग्रीन बस की जद में आकर जाँ बाक हो गया। अड्डा चांदोट के करीब मोटरसाइकिल सवार नौजवान रेहड़ी से टकराकर सड़क पर गिर गया और ग्रीन बस के नीचे आकर जाँ बाक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बाक नौजवान की शनाख्त 18 साल मोहम्मद अहमद के नाम से हुई है। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को तवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अलीपुर चट्टा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे राना अब्दुल जब्बार के मुताबिक पुलिस थाना अलीपुर चट्टा ने एक कार्रवाई के दौरान मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके कब्जे से भारी मिकदार में चरस बरामद कर ली। पुलिस नैर सैयद नगर पर पुलिस नाका पर नसर इकबाल को मशकूक जानकर इसकी तलाशी ली गई तो मुलजिम के हाथ में पकड़े शॉपर से 1560 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पाकिस्तानी कौमिमा अस्मा मुश्ताक स्पांटिंग की मुहिमजोई के दौरान इंतकाल कर गई। अस्मा हाल ही में पाकिस्तान के कराक्रम पहाड़ी सिलसिले में वाक़या 7027 मीटर बुलंद स्पांटिक चोटी सर करने के लिए मुहिम का हिस्सा बनी। तहम चोटी से वापसी के दौरान उन्हें मुबैना तौर पर बुलंद मकाम की बीमारी का सामना करना पड़ा। गाइड ने उन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद फराम की, तहम वो जांबर ना हो सकी। अस्मा मुश्ताक की मैयत की वापसी के इंतजामात के लिए कराक्रम कॉलिंग ट्रैक्स मुतलका हुकाम से राब्ते और उनके साथ ताउन कर रहा है। बॉलीवुड के मरूफ अदाकार राजपाल यादव ने जारी कानूनी और बाली मुश्किलात पर बात करते हुए कहा है कि चेक बाउंस केस मेरी फनकाराना शनाख्त का तयन नहीं कर सकता। आवाम की जानिब से मुझे मिलने वाली मोहब्बत और हमायत में कमी नहीं आई। एक इंटरव्यू में राजपाल यादव ने कहा कि मैं उन लोगों से मुतल्लिक अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह हूँ जिनके पैसे मुझ पर वाजिब अदा हैं। राजपाल यादव ने कहा कि मैं किसी भी मुश्किल या अच्छे वक्त में एयरपोर्ट पर लोगों के साथ सैकड़ों सेल्फियों बनवाता हूँ, जो मेरे लिए आवाम की मोहब्बत का इजहार है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरक डिजिटल।